Bonjour, Bonjour tout le monde. 반갑습니다. 기도하겠습니다. Prions. 하나님께 감사합니다. Dieu merci. 오늘도 예수가 그리스도이심을 고백하는 주의 종들과 함께함을 Merci 감사드립니다. d'être avec tous les serviteurs qui confessent que Jésus est le Christ aujourd'hui. 한 사람을 통하여 한 나라 살아나게 하옵시고 À travers une personne, nous pouvons sauver une nation. 237 복음에 쓰임 받도록 성령 충만함을 Que nous puissions 주옵소서. recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser 237 nations. 전도 때문에 모여 사오니 이분들 현장 속에 닫힌 전도의 문을 열어 Nous sommes 주옵소서. tous ici pour l'évangélisation, que les portes d'évangélisation qui étaient bloquées avant soient aussi ouvertes aujourd'hui à travers nous. 하나님의 망대가 세워지며 흑암 권세 무너지게 Que nous 하옵소서. puissions briser la tour des ténèbres, mais vraiment bâtir la tour de Dieu. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 Que j'ai prié 기도합니다. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 오늘 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. Marc 3, 13 à 15. 우리 목사님 읽으시면 좋겠습니다. Nous allons lire ça ensemble. Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qui voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. 예수 믿는 사람이라면은 아마 전도에 대한 생각을 아마 나름대로는 하고 있을 Si 것입니다. vous croyez en Jésus, vous pensez toujours à l'évangélisation, normalement. 근데 아쉽게도 성경적 전도는 잘 몰라요. Mais les gens ne connaissent pas très bien ce que c'est l'évangélisation biblique. 저도 그 한 사람으로 포함되었습니다. J'étais comme ça avant. 그럼 전도가 뭐냐? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? 이 사람에게 복음을 전해서 교회 데리고 온다. 그렇게 알고 있습니다. Prêcher l'évangile à quelqu'un et puis l'amener à l'église, c'est ce que nous pensons comme l'évangélisation. 이제 하나님이 원하시는 전도는 아니에요. Mais ce n'est pas l'évangélisation que Dieu désire. 그럼 하나님이 원하시는 전도가 뭐냐? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation que Dieu désire? 오늘 여러분이 전도에 대한 개념부터 좀 이해를 해야 되지 Vous devez comprendre ce 않겠는가? que c'est le concept de l'évangélisation aujourd'hui. 일단 정확한 복음을 말해야 되겠죠. Il faut d'abord parler de l'évangile précis. 우리가 말하는 구원의 길, La voie du salut, 그 주제가 예수 그리스도 아니겠습니까? et en fait, le thème est Jésus-Christ. 불신자가 복음을 듣고 영접을 했습니다. Un non-croyant a entendu l'évangile et il a accepté Jésus-Christ. 이 사람에게 영적 메시지, 양육이 Et 필요하겠죠. nous avons besoin de nourrir cette personne avec le message spirituel. 이 사람이 계속 말씀 듣는 가운데 그리스도를 알아가고 일꾼으로 성장시켜야 되는 Cette 것입니다. personne doit continuer à écouter le message et puis il faut qu'il grandisse en Christ et il faut qu'il soit ouvrier un jour. 그래서 이 사람이 자기 있는 현장에서 실제로 삶 속에서 복음이 나타나도록 Il faut que l'évangile se manifeste dans sa vie en fait. 열매 맺도록 만드는 게 올바른 전도에 대한 개념입니다. Et la vraie évangélisation, c'est d'aider cette personne à porter du vrai fruit du Saint-Esprit en fait. 그럼 이 일을 누군가는 해야 되겠죠. Quelqu'un doit le faire. 그것 때문에 여러분이 아마 부름을 받았다 그렇게 C'est à 믿고 cause de cela 있습니다. que vous avez été appelé. 그러면은 사역자가 굉장히 중요하다는 말이 되겠죠. Donc le ministre est très important. 사역자가 다른 동기가 들어간다. 이미 틀린 전도를 시작했을 것입니다. Alors si le ministre a d'autres motifs, c'est-à-dire que l'évangélisation ne va pas se mettre en place correctement. 전도를 생각할 때는 반드시 영적 사실을 알고 해야 됩니다. Quand vous voulez évangéliser, il faut connaître d'abord les faits spirituels correctement. 그래서 우리가 늘 말하는 사단. Et nous parlons de Satan souvent. 사단을 모르면은 실제로는 전도하기가 어렵겠죠. Si vous ne connaissez pas qui est Satan, c'est difficile d'évangéliser en fait. 자, 영적 사실을 mo릅니다. Les gens qui ne connaissent pas les faits spirituels, 전도 별로 관심이 없습니다. ils ne sont pas intéressés par l'évangélisation. 그러나 예수 믿으면 구원받은 하나님의 자녀는 Mais si 맞거든요. vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes devenu enfant de Dieu. 자녀는 기도해서 응답받을 자격은 Et 있습니다. les enfants sont qualifiés à recevoir des réponses quand ils prient. 그렇지만 이 사람에게 영적인 능력은 없거든요. Mais cette personne n'a pas encore la puissance spirituelle. 오늘 아침에 제가 다락방을 이제 한 곳 이제 했습니다. J'ai fait un ministère de la parole ce matin. 자, 이분은 누구냐? Qui est cette personne? 다락방을 접한 집사님이에요. C'est un diacre qui était dans le mouvement de Darakpan. 이분에게 경제 문제가 온 거예요. Mais cette personne a des problèmes de finances. 다시 빚을 많이 졌단 말입니다. Alors cette personne a beaucoup de dettes. 우리나라 보이스피싱이라고 이 사람이 거기 걸려듭니다. Il a été aussi trompé et aussi triché par les gens en ligne. 거기에도 빚도 내기도 하고.
Donc, il a emprunté de l'argent à cause de ça pour rembourser. 직장하는 사람이 무슨 돈이 많겠습니까? Mais il est salarié, il n'a pas beaucoup d'argent. 한 달 동안 계속 사로잡힌 거예요. Et pendant un an, un mois, il était complètement possédé par ça. 본인 이야기입니다. C'est ce qu'il m'a dit. 목사님 내가 완전 잡혔다고. Alors, pasteur, je suis complètement obsédé par ça maintenant. 자기도 모르게 손목을 칼로 끄은 거예요. Il s'est coupé la veine. 피가 엄청 흐른 거지. Il a beaucoup saigné. 감사하게도 다시금 살아났어요. Mais bon, il a été sauvé quand même. 이제 회복한 거지. Mais il a été restauré. 이제 다락방을 해요. Mais on fait le ministère de la parole. 구원은 받았지만 Il a été sauvé. 영적 사실을 모르면요 당합니다. Mais si vous ne connaissez pas l'esprit spirituel, vous pouvez être trompé à n'importe quel moment. 영적 문제를 모르고 전도한다. 그냥 교회 부흥이야. Si vous évangélisez sans connaître les faits spirituels, les problèmes spirituels, c'est comme si vous alliez faire grandir l'Église. 사역자는 우리 자신이 먼저 뭔가를 응답을 가지고 나가야 Il 되거든요. faut que les ministres partent sur le terrain avec des réponses personnelles. 우리나라에 한 해 동안 점술 무속에 들어간 돈이 몇 조라고 합니다. Les Coréens dépensent de centaines de millions de won, millions de dollars pour le chamanisme et l'exorcisme. 특히 정치인들 선거철에는요 무속인 안 찾는 정치인이 없을 정도라. Pendant la période d'élection législative, présidentielle, tous les hommes politiques vont aller voir les chamans. 그렇게 할 때에 현장은 계속 죽어가거든요. Mais le terrain est en train de mourir en même temps. 혹시 이런 말을 Est-ce que 들어봤습니까? vous avez entendu ça? 풍요 속의 빈곤. C'est en fait la pauvreté dans la richesse. 우리나라 그래도 막 물질 풍부해요. La Corée est riche au niveau matériel. 영적 정신적으로 완전 빈곤 상태라. Mais en fait, spirituellement, mentalement, les gens sont en train de mourir. 그 결과 부끄러워 말이지만 하루에 40명 자살이거든요. Et c'est honteux de le dire, mais il y a 40 personnes qui se suicident tous les jours en Corée. 우리 친구가 이제 그 불신자예요. Et mon ami, il est non-croyant. 그래 어제 통화를 하면서 하루 40명 자살하는데 그 가짜 뉴스지 이라더라고요. Et moi, je l'ai dit au téléphone, il y avait 40 personnes qui se suicident tous les jours. Il m'a dit, oh non, 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 tu es en train de 야, 그거 mentir. 진짜야. Et j'ai dit, c'est vrai, hein? 이 친구가 못 믿더라고요. Mais il ne pouvait pas croire. 우리나라 1년에 15,000명 정도가 자살합니다. Il y a 15 000 personnes qui se suicident en Corée tous les ans. 풍요 속의 영적 빈곤. C'est la pauvreté spirituelle dans la richesse matérielle. 그래서 신자가 이 영적 세력에 아느냐 모르냐 너무 결과는 달라서. En fait, ça dépend, tout dépend des croyants qui connaissent les faits spirituels ou pas. C'est ça qui va changer le résultat. 어쩔 수 없이 구원받은 우리가 귀신 문화권에 살잖아요. Nous sommes sauvés, mais nous sommes en train de vivre dans la culture idolâtre en même temps. 제가 스타벅스 라떼를 굉장히 좋아하거든요. 스타벅스 라떼. J'aime bien le latte, ça veut dire le café au lait à Starbucks. 그 스타벅스도 3단체 속에 있는 상품이야. Mais Starbucks, ça fait partie des 3 organisations. 그래 따지면 우리가 입을 게 없고 먹을 게 없어요. C'est comme ça, il n'y a rien à manger, il y a rien à acheter comme vêtements. 어쩔 수 없잖아요. On n'a pas d'autre choix que de vivre dans cette culture. 근데 이런 사단에 대한 내용을 성경에서만 말하고 있습니다. Mais seulement la Bible nous révèle ces spirituels dans la Bible. 또 우리가 또 현장 가보니까 또 확인하기도 했고 Nous pouvons confirmer cela sur le terrain. 예, 이런 부분에 대해서 알고 전도에 대한 준비를 해야 되는 Il faut connaître 것이다. de ces spirituels et nous préparer à évangéliser sur le terrain. 그래서 이 전도는 우리가 한번 해보자 이런 수준 낮은 생각은 해서는 안 되겠죠. Enfin, l'évangélisation, il ne s'agit pas d'aller essayer une fois pour prêcher dans le terrain 일심, avec un seul cœur, 전심, avec un cœur entier, 지속. avec la persévérance, il faut continuer. 그는 어찌 보면 하나님의 절대적 은혜 가운데 가능한 C'est 거예요. possible seulement par la grâce absolue de Dieu. 레미를 비롯한 많은 분들이 지금 와 계십니다. Beaucoup de personnes sont connectées avec nous maintenant. 우리 한번 해보자. 그 수준부터 빨리 그만두는 게 나아요. Il ne s'agit pas de seulement vraiment nous encourager une fois à aller prêcher l'évangile pour faire un spectacle. Non. 그게 아니고 주님이 재림하시는 그날까지 Et jusqu'au retour du Seigneur. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언된 이후에 끝이 온다 그랬어요. Quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, arrivera la fin. 여기에 사역자 여러분이 부름받았다. 이거는 엄청난 Et nous 축복이죠. avons été appelés pour cela et nous sommes bénis comme ministres. 자, 그러면은 우리를 불렀단 말입니다. Il nous a appelés. 부르신 이유가 뭐예요? Pourquoi il nous a appelés? 이유를 알고 우리가 전도 행해야 Il 되잖아요. faut connaître la raison avant d'aller évangéliser. 오늘 본문입니다. 그렇죠? Et c'est le passage biblique que nous avons lu aujourd'hui. 함께 하기 위하여. Pour être avec nous. 임마누엘입니다. Et c'est Emmanuel. 일단 전도 이전에 하나님이 나와 함께 하시는 거. Alors, avant d'aller prêcher, il faut être sûr que Dieu est avec moi. 하나님이 함께하는 이것을 어떻게 알 수 있습니까? Comment est-ce que nous pouvons prêcher?
가장 좋은 방법이 그리스도 예수 이름으로 기도해서 응답받는 것이다. Alors, c'est de prier au nom de Jésus-Christ et recevoir des réponses. 그래서 여러분이 먼저 응답을 받아야 돼. Il faut d'abord que vous receviez des réponses. 여러분은 먼저 감사가 되어져야 Il faut 되잖아요. que vous soyez capable d'offrir l'action de grâce à Dieu. 저는 오늘도 이야기했습니다만 3시 50분 일어나거든요. Je me réveille à vraiment 4h moins 10 tous les matins. 뭐 이제 새벽기도 준비를 하는 가운데 이제 씻고 이제 에, 거울을 je 보잖아요. Je me prépare pour la prière matinale et je me prépare, je me regarde dans le miroir. 일단 진심 감사가 되고요. Et je peux rendre grâce à Dieu. 저 이제 오면서 이제 근사님 모시고 와야 돼. Et je dois venir avec les diaconesses dans ma voiture. 그것도 감사하고. Je rends grâce à Dieu pour ça. 안 오면 어떡할 거냐. 혼자 뭐 힘 빠지게 뭐 할 수 없는 거지. Si elles viennent pas, je dois venir seule. 이게 내 삶 속에 감사, 응답 그 있으면 괜찮아요. Si vous avez l'action de grâce et des réponses dans votre vie, il n'y a pas de problème. 이제 하나만 조심하면 됩니다. Il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. 불신앙과 인본주의만 Il 조심하면 faut faire 되는 것이죠. attention à ne pas tomber dans l'incrédulité, dans l'humanisme. 환경을 따지면은 아마 우리보다는 여러분이 더 여러 가지로 열어갈 거예요. Quand nous voyons l'environnement, votre environnement n'est pas aussi bien que celui de la Corée. 환경 따지지 마세요. Mais ne pensez pas à ça. 그래 따지면 여러분 나라가 자살 많이 했는데 우리나라가 훨씬 자살률 Si c'est comme ça, 많다니까. il doit y avoir beaucoup plus de personnes qui se suicident dans votre pays qu'en Corée, mais ce n'est pas le cas. 몰라서 그렇지 그 싹 다 파고 들어가면 불신앙이에요. Tout ça, c'est à cause de l'incrédulité, en fait. 그래 따지면 요셉은 늘 불신앙하고 불평해야 되는데 Si c'était comme ça, Joseph devait être incrédule et puis vraiment se plaindre tout le temps et puis essayer de se suicider. 내가 어디에 있든지 하나님이 나와 함께 하신다. 그거 끝난 거예요. Partout où vous êtes, Dieu est avec vous, vous croyez en cela, il n'y a pas de problème. 그 사람이 전도를 하겠죠. Cette personne va évangéliser, n'est-ce pas? 전도가 되겠죠. Et l'évangélisation va se mettre en place. 만약에 막 방법을 막 연구해 간다. 사단은 웃습니다. Si vous cherchez des méthodes, vraiment, Satan est en train de se moquer de vous. 잘해보라 하면서. Mais il va dire, mais essayez de faire ça. 사단이 여러분과 우리를 보면은 긴장을 해야 Il 되잖아요. faut que Satan tremble devant vous et devant moi. 이거 저것들 전도 가네. Mais il va dire, mais ils vont aller prêcher. Et comment ils vont faire? 그거 이미 틀린 거잖아요. Et donc, si Satan se moque de vous, c'est déjà 사단이 fini. 가장 두려워하는 사람. Il faut que vous soyez la personne dont Satan a vraiment peur. 열심 아니에요. Pas à cause des efforts. 전도하는 사람 아니에요. Non, pas, c'est pas parce que vous prêchez. 정확한 복음을 아는 사람. Parce que vous connaissez l'évangile précis. 예수 그리스도를 아는 사람. Vous connaissez Jésus-Christ. 이 예수 그리스도를 알고 진짜 현장에 마음에 담은 사람. Et vous avez le terrain dans votre cœur. 교회를 부흥시키기 위한 게 아니고 흑암 사단을 물들이는 그 비밀을 알고 가는 사람. C'est pas pour faire la croissance de l'Église, mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment Satan et les forces des ténèbres sur le terrain, qui va partir pour briser cela. 그 사람에 갈 때 생명도 일어나겠죠. Quand cette personne part sur le terrain, le mouvement de vie va se mettre en place. 그래서 우리의 싸움은 결국은 영적인 싸움입니다. Notre lutte, c'est la lutte spirituelle. 사단과의 싸움. C'est contre Satan. 그래서 오늘 제목이 굉장히 중요하죠. Le titre est très important aujourd'hui. 전도가 뭐냐? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? 사람을 찾고 C'est l'évangélisation consiste à trouver. 내가 찾으면 안 돼요. C'est pas moi qui trouve. 예비된 자. Les gens qui sont déjà préparés. 루디아 같은 사람. Comme Lydie. 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 청종했다 C'est 그랬어요. l'Esprit de Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie pour écouter le message de Paul. 누가 열었는데요? Qui a ouvert? 하나님께서. C'est Dieu. 찾는 게 맞다면은 그 사람을 복음으로 세워야 되겠죠. Alors si c'est vrai, il faut établir cette personne avec l'évangile. 그러면서 현장으로 다시금 파송시키는 Et les 것이다. commissionner sur le terrain. 이게 정확한 전도에 대한 올바른 이해입니다. C'est la compréhension correcte sur l'évangélisation. 오늘 저 여러분들이 결국은 예비된 사람을 찾아야 돼. Il faut trouver la personne qui est préparée par Dieu. 이게 일이에요. C'est ça votre travail. 이 일을 우리 기준과 우리 수준으로 못해요. On ne peut pas faire ça à notre niveau, avec notre critère. 예수님 공생의 사역을 잘 보시면은 우리도 그 길을 따라가면 Quand 돼요. vous voyez attentivement le ministère public de Jésus, nous devons suivre cela. 예수님의 사역의 시작은 부르심입니다. Et il a commencé par appeler les gens. 12제자를 불렀잖아요. Il a appelé ses 12 disciples. 원하는 자를 부르사. Il a appelé ceux qu'il a voulu. 내가 아무리 말을 해도요 예비된 사람 아니면은 그냥 끝납니다. Même si vous donnez tout le temps des messages, et si ce n'est pas cette personne préparée par Dieu, cette personne ne va pas rester. 우리 수준 상관없이 하나님이 원하시는 사람은 같이 가게 됐어요. Ça n'a rien à voir avec le niveau, mais les personnes qui sont préparées par Dieu vont continuer. 나중에 인사하겠습니다만 우리 장장님으로 계시거든. Et nous avons un ancien qui s'appelle l'ancien Jean.
8년 전에 만났거든요. Je l'ai rencontré il y a 8 ans. 제가 영접도 안 시켰어. Mais je ne l'ai même pas amené à accepter Jésus-Christ. 본인이 영접했어. Mais il a accepté Jésus-Christ seul. 뭔 일인지 모르겠지만 Je ne sais pas ce qui s'est passé après. 그날부터 모든 예배 기도 단 한 번도 À 빠진 적이 partir de ce 없어요. moment-là, il n'a jamais manqué un seul culte. Il n'a jamais manqué de prier tous les jours. 해외 갈 때 갑시다. 한 번도 노가 없어. Quand je lui ai dit de partir à l'étranger pour l'émission, il n'a jamais dit non. 어딜 가든 항상 함께라. Il est toujours avec moi. 왜? Pourquoi? 하나님이 원하셔서 부르심을 받은 Parce 사람. qu'il a été appelé par Dieu. 내가 자랑할 게 없어요. Et je n'ai rien à me vanter. 내가 훈련시킨 것도 아닌데. Et je ne l'ai même pas formé. 같은 동력. Mais il était dans mon équipe. 이래야 일이 되는 거예요. C'est comme ça que ça marche. 내 사람으로 만들면 어느 날 한계가 Si 오거든요. c'est vraiment une personne de ma part, ça sera limité un jour. 자, 주님의 목표가 뭐냐? Quel est le but de Dieu? 재림할 때까지 계속 이 복음이 증거되기로만 하시는 Et de 거예요. vraiment prêcher l'évangile jusqu'à son retour. 주님은 계속 끊임없이 12제자에게 전략을 보여주시고 말씀하시고 Et le Seigneur a montré sa stratégie. Il a parlé de cette stratégie d'évangélisation à ses disciples continuellement. 그래서 우리가 다락방에 제일 많이 쓰는 단어 가운데 하나가 시간표라는 단어를 Ouais, 써요. un des mots que nous utilisons le plus souvent dans le Tanakh, c'est le calendrier de Dieu. 예수님은 절대 서두르는 게 없었습니다. Jésus ne s'est jamais vraiment, il n'a jamais été impatient. 게으르거나 놓치는 것도 없어. Alors, il n'a jamais été paresseux. Il n'a jamais négligé quelqu'un. 그만 내 열심으로 막 하게 되면은 나를 안 따르는 사람 막 화내고 막 때려치워버려 이러거든요. Alors, si les gens ne me suivent pas, je peux me mettre en colère, je peux être vraiment 한 사람의 시간표가 있더라고요. mécontent, mais il y a un calendrier pour chaque personne. 남 이야기 할 필요 없고 제 이야기. C'est pas la peine de parler d'autres personnes, je parle de 제가 moi. 96년도에 다락방을 J'ai 접했습니다. rencontré le mouvement Tanakh et en 너무도 문이 쫙 안 열리더라고. 1996, les portes ne s'ouvraient pas au début. 3년 동안 완전 헤맨 인생이었어. Et pendant 3 ans, j'étais un peu perdue. 말 그대로 이제 무리지 무리. Alors, je faisais partie de la foule au début. 회사로 치면은 쓸모없는 인간에 잘려야 돼. J'étais seulement comme un simple employé de la société. 그런데 나는 막 너무 괴롭더라고요. Mais je souffrais beaucoup. 왜 이렇게 문이 안 Pourquoi les 열리지? portes ne s'ouvrent pas? 미치겠더라고. Et j'allais devenir fou. 혼자 울기도 막 이렇고. J'ai beaucoup pleuré. 세상으로 치면은 뭐 버림받아야 돼. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis abandonné ou pas par le 근데 Seigneur? 그때 제가 빌립보서 1장 6절 말씀이 너무너무 와닿았거든요. Mais j'ai saisi, en fait, la parole de Dieu, c'était dans Philippiens 1:6. 제가 너무 낙심하고 있을 때 핵심 훈련 때 유목사님 다 이 메시지를 하시더라고요. Alors, j'étais complètement découragée et pendant le message central de formation, 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루어 가신다 하더라고요. alors il a parlé de ça dans le Philippiens 1:6. En fait, le Seigneur Jésus qui a 그게 commencé, 내게는 너무 위로되는 메시지더라고요. il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va Ah. continuer. 하나님이 나를 이끌어 가시는구나. Alors, ça m'a complètement consolé, c'est Dieu qui me conduit. 그런데 믿음보다는 은혜가 내게 임한 것이지 말이야. Alors, c'est la grâce de Dieu qui est venue sur moi. 그래서 제가 요원에 해당되었어요. Et après, 굉장히 제가 열망했어요. j'ai vraiment désiré 어떻게 하면 좀 더 그리스도 속에 들어갈까? d'entrer dans le Christ davantage. 어떻게 하면 전도의 문이 열릴까? Comment est-ce que je peux voir la porte d'évangélisation 그런 열망은 s'ouvrir? 있었지. Et je toujours désiré ça. 그러니까 아마 모든 훈련은 다 Et j'ai 따라다녔어요. suivi toutes les formations. 제가 여기 사는 반달 이외에는 벗어날 인간이 아니야. Alors, normalement, je ne dois pas sortir dans mon quartier. J'étais comme ça. 강원도로 막 전라도로 막 다 갔어. J'ai 집회는. suivi tous les messages, toutes les formations dans différentes provinces. 결국은 하기서 되어지는 시간표를 허락하시더라고요. Et après, Dieu m'a accordé le calendrier où la porte s'est ouverte. 그래서 결국은 저도 이 말에 공감합니다. Et je suis d'accord avec ça. 주님은 다수를 살리기 위해서 소수에 집중하셨다. Alors, le Seigneur s'est concentré sur une minorité des personnes. 맞는 것 같아요. C'est vrai pour sauver la foule. 사람을 많이 끌어모은다. 주님의 전략은 아니에요. Est-ce qu'on doit vraiment attirer l'attention de beaucoup de personnes pour avoir la foule, mais ce n'est pas la stratégie du Seigneur. 물론 사람이 와야 되지. Bon, il faut qu'il y ait des personnes quand même. 그러나 주님의 12제자를 남기시거든요. Mais le Seigneur Jésus n'a laissé que 12 무슨 disciples. 말이에요? Qu'est-ce que ça veut dire? 개인 변화가 모든 시작이고 이게 전부 다다. Le changement personnel de chaque personne, et c'est le 저를 commencement 보니까 de 그렇더라고요. l'évangélisation, c'était mon cas. 내가 바뀌니까 내 주변의 모든 현장, 심지어는 가정도 바뀌더라고요. Parce que j'ai changé, ma famille a changé après. 그러니까 여러분 사역자 자신이 복음을 제대로 누리시면 Si 괜찮습니다. vous réussissez de l'évangile correctement, il n'y a pas de problème. 그러니까 여러분이 주님의 손에
주의 손에 붙잡힌 바 돼야 돼. Il faut que vous soyez complètement saisis par le Seigneur. Il faut que vous soyez entre ses mains. 안디옥교회가 그랬잖아요. C'était l'église d'Antioche qui était comme ça. 하나님의 은혜가 보인다 Ils 그랬습니다. ont vu la grâce de Dieu. 이게 증인이란 말입니다. C'est ça un témoin. 그래서 한 사람을 복음이 완전 담난 확실한 사람으로 만들어라. Il faut qu'une personne soit sûre de l'évangile, en fait. 이 사역이 예수님이 3년 하셨거든요. Jésus a fait ce ministère pendant 3 ans. 그래서 목사님 이런 표현을 했습니다. Qu'est-ce que le pasteur lui a dit? 목사님은 사람을 볼 때 최소 3년은 본다. Et le pasteur lui observe au moins une personne au moins pendant 3 ans. 저를 보니까 그런 것 같아요. C'était mon cas aussi. 제가 3년 만에 진짜 다 깨달았거든요. Alors, au bout de 3 ans, j'ai compris. 그게 안 된다고 낙심할 필요 없어. Ne vous découragez pas puisque ça ne marche pas maintenant. 된다고 또 막 우쭐거릴 필요도 C'est pas 없어. la peine d'être prétentieux parce que ça marche maintenant. 저는 두 종류의 산을 봤습니다. J'ai vu deux sortes de personnes. 정말 전도 잘하더라고요. Oh, il y a quelqu'un qui évangélise très bien. 오늘 없어. Mais un jour, elle a disparu. 어디 갔지? Elle est où maintenant? 없어요. Elle a disparu. 근데 좀 안 되는 사람이 끝까지 있더라고. Mais les gens, bon, qui n'étaient pas très, très dynamiques au début, mais qui peuvent rester. 아, 내가 해서 되는 게 아니다. 알은 거지. J'ai compris que ce n'est pas fait par des efforts personnels. 하나님의 은혜는 사실 알은 것이죠. Et j'ai compris que c'était par la grâce de Dieu que c'est possible. 조금 되는 사람은 자기 열심, 자기 노력 뭐 있습니다. Alors, pour que ça marche, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts personnels. 그래서 여러분이 이제 현장에서 사역하실 때에 뭐 당장 눈앞에 달아봐도 안 되는 사람 그거 뭐 너무 그렇게 뭐 성끌 필요 없어요. Alors, par exemple, sur le terrain, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas tellement dynamiques et ce n'est pas la peine de vraiment les limiter au début. 가만히 놔놓으시면 Il faut les 돼요. laisser comme ça. 가지는 포도는 붙어 있으면 돼. Et il faut que ça soit attaché, en fait, au cep. 여러분 아시다시피 예수님은 공생의 모든 것은 훈련 중심이었어요. Alors, pendant son ministère public, il a tout fait en étant centré sur les formations. 심지어는 11명 남기는데 전 세계를 복음화 시켰어요. Il a laissé les 12 disciples, mais c'est eux, ils ont changé le monde. 그래서 요원. Alors, donc, les ouvriers commissionnés. 자, 여기에 마태복음 28장 Matthieu 28, 18절에서 20절 볼까요? 18 à 20. 예수님 말씀하시기를 Jésus a dit, 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌다 그랬습니다. il a dit, j'ai le pouvoir, tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그래 하시면서 하신 말씀이 너희는 Et vous, 그 너희가 누구지요? c'est qui? 12 제자를 Les 말합니다. 12 disciples. 그 제자가 어떤 제자입니까? Ils étaient comment? 공생의 3년 동안 나를 따라다녔던 너희는 Alors, vous qui m'avez suivi pendant 3 ans du ministère public, 이 말은 예수가 그리스도의 심에 대한 답이 난 너희 alors, les disciples qui ont trouvé la réponse que Jésus est le Christ, 요 사람이 요원이에요. et ce sont des ouvriers commissionnés. 핵심이란 말이에요. Ce sont vraiment des personnes 제가 알기로 essentielles. 여러분이 예수가 그리스도가 되신다. Et vous croyez que Jésus est le Christ. 모든 문제 해결자다. Il est la solution à tous les problèmes. 그 사람이 요원이에요. Vous pensez comme ça, vous confessez, vous êtes disciple et puis vous êtes ouvrier 기도에 commissionné. 대한 비밀을 아는 너희는 Vous connaissez le mystère de la prière. 예수님이 제자들에게 기도 가르쳐 주잖아요. Jésus a enseigné la prière aux disciples. 설교는 안 가르쳐 줬어요. Il n'a pas enseigné comment il fallait prêcher. 기도는 이렇게 하라 그랬어요. Il a dit, priez comme ça. 심지어 겟세마네 동산에서는 딱딱 기둥까지 해주면서 1시간 동안 기도해. Il leur a demandé de même prier pendant 1 heure à chacun. 그걸 아는 너희는 Et vous connaissez ça, le mystère de la prière. 불식 짝지에서 전도 현장도 Il 보여줬어요. les a même commissionnés sur le terrain à 2 par 2 pour montrer le terrain. 너희는 가서 Allez 현장, et sur le terrain. 현장화. Et donc les établir sur le terrain. 결국은 우리가 복음 전도 가지고 있으면도 현장이 없다. 미안하지만 아니거든요. Vous avez l'évangile et vous connaissez l'évangélisation, vous n'avez pas de terrain, mais c'est rien du tout. 다락방의 키워드는 현장입니다. Le mot-clé de Darapin, c'est le terrain. 어떤 분이 그런 말을 했어요. Une personne m'a dit, 현장 가라 현장. il faut aller sur le terrain. 와 현장을 안 가노? Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain? 귀신이 씌있나? Vous êtes possédé par les démons. 현장 가라. Il faut aller sur le 많이 terrain. 웃었어요. Mais il a dit ça. 맞아요. Il a raison. 그럼 지금만 노방저 길이 현장 그 말이 아니지 Je suis pas 않습니까? en train de vous dire de sortir et d'aller dans la rue tout le temps. 사람, Les personnes. 불신 현장, Vraiment, les 치료받을 terrains des 사람들. incrédules et des gens qui sont malades, 예비된 사람. qui sont préparés. 너희는 가서 Allez 모든 민족으로 뭐 제자 삼 et faites de toutes les nations des disciples. 소수 집중, Centrés sur la minorité. 제자화. Et établir des disciples. 나는 실컷 일하고 사역했는데 제자가 없어. Vous avez beaucoup fait et puis vous n'avez pas de disciples. 미안하지만 아니거든요. Je suis désolé, mais c'est pas ça, c'est pas correct.
아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 교회화. et les établir à l'église. 다락방을 왜 하죠? Pourquoi nous faisons le ministère de la parole? 신분 바꾸고. C'est pour changer leur statut 다락방의 마지막은 교회화예요. et pour les établir à l'église, en fait. 아무리 성경 공부를 해도 예배가 안 된다. 그건 틀린 거예요. Même si vous faites beaucoup d'études bibliques, si vous ne pouvez pas louer Dieu à l'église, c'est faux. 사도의 가르침을 받아. Et recevoir l'enseignement des apôtres, 성전에 있든지 집에 있든지. qu'ils soient au temple ou à la maison. 이게 쉽게 말하면은 여러분 이제 뭐 나라 이제 다락방 교회가 없는데 저희들 이제 기도하고 있습니다. Alors, il n'y a pas vraiment d'église d'Arakpan dans votre pays, il faut prier pour cela. 기도는 응답이 됩니다. Et la prière est toujours exaucée. 여러분 기도하세요. Vous priez pour cela. 안에 우리나라에 다락방 교회 세워지도록 Qu'on 역사해 puisse 달라고. établir l'église d'Arakpan dans notre pays. 그러면서 재생산 나왔습니다. Et on fait la reproduction. 또 다른 사람에게 이 복음을 말해야 되잖아요. Prêcher de cet évangile à d'autres personnes. 재생산. Et la reproduction. 요 훈련을 예수님이 계속 시키신 거예요. Jésus a continué à faire cette formation aux disciples. 여기 이제 성경에서 말하는 가장 정상적인 다락방 훈련들. C'est la formation normale, biblique. 자, 그러면 제자만 키울까요? Pas seulement des disciples. 예수님 보세요. 대중도 사역을 절대로 소홀하지 Il 않으시고 n'a pas négligé la foule. 이게 두 가지잖아요. Les deux choses. 페스티벌, Et le festival, 축제. les fêtes. 이게 무리에게는 다 좋은 것 해주고 Il a fait des bonnes choses à la foule. 챙겨주고 Il a pris soin 보이지 d'eux. 않게 제자 사역. Mais vraiment de façon à part, il a mis les disciples à part pour les former. 이게 굉장히 지혜로운 Il 사역이잖아요. était vraiment sage. 저도 옛날에 약간 실수했어요. Avant, je faisais quelques erreurs. 저 부산에서 최고 잘 사는 데가 해운대라. Alors, dans le quartier de Haeundae, le quartier le plus 그래서 riche 제가 de 한 5년 Busan, 사역을 했거든요. j'ai fait le ministère pendant 5 ans là-bas. 아무리 여유 있는 사람이 저하고 같이 낮에도 만나고 캠프를 가잖아요. Alors, on faisait le ministère des campagnes avec des personnes qui sont assez 그분들 aisées. 자주 만나게 되잖아요. Et je les rencontre souvent. 아무튼 좀 약간 이제 힘이 없는 사람들이 오해를 한 거야. Alors, les personnes qui n'étaient pas aussi aisées n'ont pas compris. 신 목사는 돈 있는 사람만 좋아한다고. Oh, Pasteur Chine n'aime que des personnes riches. 이거 아닌데. Non. 이게 그 사람들 상처지 이제. Et c'est devenu leur cicatrice. 보여준 거지 그렇게. Et donc, ça se voyait comme ça. 그렇게 보여주면 내가 잘못한 게 있겠죠. Mais peut-être j'ai fait des erreurs. 뭘 말하느냐. Ça veut dire quoi? 아, 사역은 굉장히 지혜롭게 해야 된다. Il faut faire le ministère de façon sage. 그게 제자는 그렇게 크게 관심 안 가져도 괜찮아요. Mais les disciples ne sont pas trompés par ce genre de choses. 챙겨줄 사람 챙겨줘요. Mais les gens qui sont un peu faibles, il faut prendre soin d'eux. 오늘 제가 또 저녁에 몇 분에게 제가 식사 대접을 하거든요. Je vais inviter quelqu'un ce soir pour manger ensemble. 아이고 목사님 우리가 목사님 대접했는데 아이 괜찮다. Alors ils ont dit, mais pasteur, on doit vous inviter. J'ai dit, non, c'est pas grave. 과거의 모든 것을 나는 교훈 삼는 Et 것이다. tout ce que j'ai fait avant, ça devient une leçon. 그래서 여러분 관계된 현장에 굉장한 응답도 사람으로 나타나야 되고. Oh, il faut que les réponses viennent sur votre terrain à travers des personnes. 다시 말하면 이제 군중이 예수님 때 보면 굉장히 자극을 많이 받은 것이다. Alors la foule a été vraiment stimulée par Jésus. 자, 문제는 주님의 전략을 바르게 이해한 사람이 별로 없었다. Pas beaucoup de personnes n'ont compris la stratégie du Seigneur, 맞겠죠, 그죠? n'est-ce pas? 이 복음은 사람의 머리는 이해할 수 없는 On ne peut 거예요. pas comprendre l'évangile par l'intelligence humaine. 예, 저 여러분들은 하나님의 은혜 가운데 부름받은 거예요. Nous avons été appelés par Dieu et par la grâce de Dieu. 그게 깨달음이 왔다? 그래서 이제 내 생명 있는 날까지 사명 감당한다. Si vous avez compris cela, vous allez accomplir votre commission jusqu'à la fin de votre vie. 받은 은혜로 인생 끝나는 사람이 있고요. Il y a des gens qui finissent leur vie seulement avec la grâce qu'ils ont reçue 이 de 받은 Dieu. 은혜가 너무 감사해서 내 생명 있는 날까지 사명 감당한다. Il y a des gens, d'autres personnes qui vont accomplir leur commission jusqu'à la fin de leur vie. 영혼 구원. Alors donc le salut, 여러분이 그것 때문에 부름을 받았습니다. le salut, mais aussi pour sauver des âmes, vous avez été 일단 appelés. 여러분 감사시를 바랍니다. Vous devrez rendre grâce à Dieu pour cela. 내 속 사람이 진정한 감사. Votre homme intérieur doit rendre grâce à Dieu d'abord. 쓰임 받는 사람 Les gens qui sont utilisés par Dieu, 구원에 대한 감사. ils sont vraiment reconnaissants par rapport au salut. 내 안에 현장 담을 수 있는 마음 주신 것. Le Seigneur vous a donné le cœur de prier pour le terrain. 사단이 건드리겠어요? Et Satan ne peut pas toucher cette personne. 못 건드려요. Il ne peut pas. 오늘 제가 수요일날 메시지 합니다면은 진짜 기도하는 사람은 그 기도가 된다는 기준이 뭘까요? La personne qui prie vraiment, quel est le critère de cette prière? 나 혼자 있을 때 힘이 있고 편안한 기도하는 사람이
기도를 하는 사람입니다. La personne qui sait prier, c'est la personne qui est capable de prier quand elle est seule et puis qui reçoit la force à travers la prière. 아, 눈에 보이는 기도는 다 해요. On peut faire la prière devant le 뭐 public. 새벽기도, 수요예배 뭐 다 On 해요. peut faire les 기도. prières dans les cultes. 전혀 남이 모르는 전도자는 혼자 하는 기도가 Mais 있어요. l'évangéliste doit avoir vraiment la prière solitaire. 아브라함, Abraham, 다니엘, Daniel, 심지어 예수님도 même 혼자 산에서 기도다 même 많이 나와요. Jésus avait l'habitude de prier à l'aube seul sur la montagne. 여러분 현장에 실제 전도인문이 이르기 위해서 전도자가 먼저 기도의 행복 찾아 누리기를 Pour que la 바랍니다. porte s'ouvre sur le terrain, il faut d'abord que l'évangéliste se réjouisse du mystère de la prière. 자, 그러면 이 중요한 전도대에서 훈련시키는 방법이 나왔어요. Quelle est la méthode de formation? 이 방법도 성경도라는 것이다. Il faut que cette méthode soit biblique aussi. 오늘 읽었던 본문입니다. Nous avons lu ce passage aujourd'hui. 자, 함께하는 원리입니다. Alors, être ensemble, 사실 이게 전부 다죠. c'est le principe le plus important en fait. 예수 그리스도 그 이름을 바르게 이해해야 된다. Il faut comment comprendre le nom de Jésus correctement. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그 이름. Il a toute l'autorité dans le ciel et sur la terre et son nom est le plus important. 예수님의 권세가 믿어지는 사람에게는 반드시 증거를 주셨습니다. Alors, la personne qui croit en l'autorité de Jésus, il a toujours donné des évidences, des preuves. 영접하는 자 곧 그림을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀되는 권세를 À tous 주셨으니 ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 그 유명한 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 안전배가 일어났습니다. Alors, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, l'homme boiteux s'est levé. 예수 이름으로 기도하면 반드시 응답이 됩니다. Si vous 그렇죠? croyez priez au nom de Jésus-Christ, vous recevez des réponses sans faute. 오직 그리스도 예수 이름 앞에 사단이 결박되는 것이다. Seulement devant le nom de Jésus-Christ, Satan est lié. 성령께서 임재하십니다. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous. 귀신이 Le 쫓겨납니다. Saint-Esprit survient et les mauvais esprits sont chassés. 치유의 역사가 일어나게 L'œuvre de 됩니다. guérison se manifeste. 이 엄청난 권세는 믿는 모든 사람에게 임하는 것이다. Et en fait, cette autorité est donnée à tous ceux qui croient en lui. 누가복음 10장에 잘 나와 있습니다. Dans Luc 10, 뱀과 전갈을 밟으며 marchez sur les serpents et les 원수의 scorpions. 모든 능력을 제할 권능을 Il a 주시다. donné le pouvoir de lier l'autorité de l'ennemi. 지금도 그 이름을 들고 나가면 응답받는 것이다. Si vous partez avec son nom, vous allez recevoir des réponses même maintenant. 이 귀신은 나이 상관없이 작업하거든요. Ah, en fait, les démons peuvent vraiment perturber n'importe qui. 온 동네 귀신이 자기에게 다 오는 할머니. Alors, il y a aussi une grand-mère qui souffre des mauvais esprits. 기억납니다. 캠프 나갔거든. Et je suis allée à la campagne un jour. 그게 복만 했는데 온 동네 귀신 자기한테 다 온다더라고. Alors, cette grand-mère a dit que tous les mauvais esprits du village ils sont sur elle. C'est ce qu'elle dit. 할머니 방법이 있습니까? Mais je dis à cette femme, 복음말하고 예수 영접했거든. elle a entendu l'évangile et elle a accepté Jésus-Christ. 기도문을 적어줬습니다. Je lui ai écrit une lettre, une prière. 예수 그리스도 이름으로 모든 귀신 세력은 지금 이 시간 결박받고 Au nom de 떠날지어다. Jésus-Christ, tous les mauvais esprits soient chassés. 일주일 만에 다시 방문했습니다. Alors, elle est revenue me voir au bout d'une 할머니 semaine. 얼굴이 바뀌었어. Elle a été transformée. 아이고 총각 진짜 귀신 안 Elle a dit, 나타난다. oh non, jeune homme, je ne souffre plus des mauvais esprits. 그렇습니다. c'est 그리스도 vrai. 예수 그 이름은 위대한 Le 이름이에요. nom de Jésus-Christ est vraiment immense. 창세기 3장 15절 그 여자의 후손 이름에 사단이 벌벌 뜹니다. Alors, donc, la figure principale de Genèse 3:15, donc la 제가 postérité de la 직접 femme. 봤으니까. Satan tremble devant son nom. 본 사람이 증인이잖아. Moi, j'ai vu ça en tant que témoin. 이런 내용들이 아프리카에도 충분히 당연히 나타나야 되겠죠. Alors, ce genre de vraiment preuves doivent se manifester en Afrique aussi. 그러면 전도에 대한 원리가 Quel est le 무엇입니까? principe de l'évangélisation? 마가복음 3장 14절입니다. Marc 3:14. 자기와 함께 있게 하시며 또 보내사 전도도 하며 Alors, il appela ceux qui voulu et ils les vinrent auprès de lui et qu'il aille prêcher. 저도 공감하는 내용이에요. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. 존 스타트 목사님이 이런 말을 했습니다. John Stott m'a dit, 전도가 뭐냐? qu'est-ce que c'est l'évangélisation? 내게 임한 그리스도의 영광을 말하는 것이 전도다. C'est parler de la gloire du Christ qui est sur moi. 저는 옛날에 이 내용이 내 것이 안 될 때는 너무 힘들었거든요. Oh, le contenu, je ne pouvais pas partager ce contenu. 사람 만나기가 힘들었어. J'avais du mal à rencontrer des gens. 왜? 그리스도 예수를 말해야 되는데 지식으로 말하려고 Je 하니까. voulais parler de Jésus-Christ, mais je ne pouvais pas continuer. 이게 내게 임한 그리스도를 말할 그때에 허감이 무너지고
Oh, quand je parlais de Jésus-Christ qui était sur moi, en fait, les forces des ténèbres étaient complètement vaincues. 이 다락방 메시지는 기가 찹니다. Le message de Tarakpang est vraiment extraordinaire. 불신자 상태 6가지. Les 6 états de l'incrédulité. 이게요 너무 맞는 것이요. C'est vraiment correct, n'est-ce pas? 한마디로 말하면 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 자라는 표현을 썼습니다. Les gens qui sont complètement possédés par les démons, par le diable. 그렇지만 저는 예수 영접한 하나님의 사람이거든요. Mais je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté 이 Jésus-Christ. 복음을 못 내니까 늘 눌린 인생이었어요. Comme je ne pouvais pas vraiment me réjouir de l'évangile, j'étais 이게 tout le temps 삶이 불신자 상태라. déprimé, je vivais comme un non-croyant. 그 수준 가지고 현장 나니까 뭐 역사가 안 Alors, 일어나지. j'allais sur le terrain avec ce niveau-là, je ne pouvais pas voir l'œuvre de Dieu se manifester. 너희 아비 마귀 Ton père, le diable. 영적 문제 올 수밖에 없는 거예요. Je n'ai pas d'autre choix que de souffrir des problèmes 그 사람이 spirituels. 당연히 눌리지 말거든. Cette personne est complètement déprimée. 그래서 여러분 전 세계가 사단에게 잡혔다 이래 보면 됩니다. Le monde entier est complètement saisi par Satan. 세상 신 이렇게 On 표현했잖아요. parle de le Dieu de ce monde, 세상 임금, le prince de ce monde, 너희 아비 마귀. ton père, le diable. 성경에만 계속 사단 이야기하는 거예요. La Bible continue à parler de Satan. 다른 타종교는 우상 숭배하라 가라잖아요. Alors, dans les autres religions, il encourage les gens à faire de l'idolâtrie. 성경에만 우상 숭배하지 말라 Seulement, la 그럽니다. Bible nous dit de ne pas faire de l'idolâtrie. 문제는 전 세계 선진국이든 후진국인데 싹 다 우상 숭배라. Que ce soit pays développés, sous-développés, il y a beaucoup d'idolâtrie partout. 그 결과 Le résultat, 개인에게는 재앙, 나라는 망하고. les individus souffrent des désastres et puis bon, le pays s'écroule. 여기서 치료하는 순서가 있는 것이다. Il y a aussi en fait, l'ordre de la guérison. 내 영혼이 먼저 치유돼야 Il 되고, faut d'abord que mon âme soit guérie. 마음 치유되고, Bon, mon cœur, 그 다음에 육신 치유. mon corps. 제가 요 과정을 거쳤거든요. Et je suis passé par là. 나 몸이 안 좋아. J'étais tout le temps malade. 건강은 확실히 자랑하면 안 돼요. Mais il ne faut pas se vanter de la santé. 건강 자랑하면 바로 그 다음날 아픔이 오더라고. Mais le lendemain, on peut tomber malade. 이제 자랑이 아니고 내게 임한 증거. Mais j'ai eu des évidences. 요즘 제가 사실은 진짜 피곤함이 없거든요. Et je ne suis pas fatiguée en ce moment. 웬일인지 모르겠지만 Je ne sais pas pourquoi. 옛날에는 표시 나지 않게 항상 몸이 안 좋았어요. Avant, j'étais tout le temps malade. 왜 그러느냐? Je ne me sentais pas bien. Pourquoi? 정신, 마음이 이미 잡힌 상태니까. Parce que mon âme et mon esprit n'étaient pas vraiment 늘 libérés. 마음이 답답하고 불안하고 J'étais tout le temps inquiet, j'étais toujours vraiment déprimé. 늘 신경 자체가 신경이라. Et j'étais très susceptible. 영의 상태가 이미 혼미하지. Mon état spirituel n'était pas très très clair. 나의 영적 상태. Mon état spirituel. 영적 상태가 엉망이라. C'était pas vraiment en bon état. 그러니까 나머지 마음, 육신 올 수밖에 Le 없겠죠. reste, en fait, le cœur et le corps n'étaient pas bien non plus. 그래서 이 근원적인 치유할 수 있는 제일 좋은 방법이 영혼 구원이잖아요. La meilleure méthode de guérir cela, c'est de sauver l'âme d'abord de la personne. 믿음의 결국은 영혼 구원이라고 En fait, 그랬습니다. la foi, c'est de sauver des âmes d'abord. 그럼 모든 세계의 영적 구원이 제일 우선이 돼야 된다. La chose la prioritaire, c'est de sauver des âmes. 자, 잘 모릅니다만 아프리카도 남대로 굉장히 종교성이 강한 그런 대륙으로 알고 Et 있습니다. les Africains sont très religieux. Il y a beaucoup de religions là-bas. 예, 그러다 보니 아무래도 막 여러 가지 많은 종교들이 많겠죠. Il y a beaucoup de religions, différentes religions en Afrique. 주술도 많기도 하고. Il y a beaucoup de chamanisme et de mysticisme. 그 말은 정확한 복음만 증거된다면은 받아들일 가능성이 많다는 Ça veut 말이에요. dire que si on prêche l'évangile correct, les gens peuvent recevoir la grâce. 또 우리 민족도 너무 가난했을 때 사실 그때 제일 교회가 부흥 많이 되었어요. Alors, quand la Corée était assez pauvre, il y a eu beaucoup de croissance dans les églises. 지금은 계속 교회가 무너지거든요. Maintenant, les églises sont en train de fermer leurs portes. 잘 사니까. Parce que les gens sont riches maintenant. 사람이요 잘 살면요 그렇게 종교 안 찾더라고 Bon, 보니까. quand les gens deviennent riches, ils ne cherchent pas tellement à croire en quelque chose. 우리나라 70년대가 제일 우리 한국에 제일 부흥이 많이 Dans 됐어요. les années 70, il y a eu une grande croissance chrétienne en Corée. 그렇습니다. Oui. 아프리카도 뭐 무시하는 게 아니고 조금 우리나라보다는 약하잖아요. Oh, les pays africains sont un peu plus faibles que la Corée pour le moment économiquement. 그래서 제일 하나님을 찾을 수 있는 절호의 기회라. Mais c'est l'occasion en or pour chercher et rencontrer Dieu. 일본도 뭐 하나님 교회 안 찾는 민족이잖아요. Les Japonais, ils sont riches, mais ils ne cherchent pas Dieu.
옛날에 고베 지진이 일어났을 때 Il y a eu un tremblement de terre à Kobe. 강도 7 이상이 날 때 그때 막 교회 제일 Il 봉됐다잖아. y a eu un grand tremblement de terre. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens. 그렇습니다. 인생은 결국은 영적인 존재예요. Et nous sommes des êtres spirituels. 하나님 만나지 못하면은 늘 보이지 않게 불안함이 Si vous ne 있습니다. rencontrez pas Dieu, vous êtes toujours inquiet. 그래서 저 여러분들이 생명운동 속에 들어가야 된다. Nous devons être dans le mouvement de vie. 영접. Acceptation. 아이고, 저는 옛날에 영접 이 단어 자체가 나 잘 몰랐어요. Avant, je ne connaissais pas la signification de 제가 l'acceptation. 성경을 좀 읽었거든요. J'avais lu la Bible avant, 이게 사단의 역사라. mais c'était l'œuvre de Satan. 요한복음 1장 12절에 나 진짜 몰랐거든요. Et je n'ai jamais entendu parler de Jean 1,12. 그거는 어린애들도 아는 내용이라. Même les enfants connaissent ça, mais je connais pas ce 영접하는 verset. 자 곧 그림을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀로 되는 권세를 주리. Mais à tous ceux qui ont cru qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 사단은 살아 있습니다. Mais Satan est vivant. 분명히 읽어서 그런데 하나도 기억이 안 나더라고요. Mais j'ai peut-être lu ça, mais je me souviens pas du tout de ce. Je me souvenais pas de ce 깜짝하고 나 verset. 이 내용을 너무도 많이 Dans le 들었거든요. mouvement d'Arapa, j'ai vraiment entendu ce verset à tout le temps. 이걸 왜 몰랐지? Mais pourquoi je n'ai pas lu ça avant? 사단의 역사. C'était l'œuvre de Satan. 그렇다면은 오늘 저희들이 예수님 권세와 내 권세가 어떻게 연결되는지 Et comment est-ce que nous pouvons vraiment voir la relation entre l'autorité de Jésus et 우리나라 notre 찬송가도 autorité? 나와요. Il y a une louange en 예수님 권세, 예수님 l'autorité de 권세, Jésus 내 권세. est mon autorité. 나하고 상관이 있어야 되잖아요. Il faut que ça soit connecté avec vous. 나하고 상관없으면은 아무 능력이 S'il n'y a 없어. aucune relation avec vous, quel est ce pouvoir et cette autorité de Dieu? 제레호너의 주장입니다. Alors, c'est vraiment l'argument de Jerry Horner. 권능과 권세. Alors, il y a la différence entre la puissance et aussi 권능은 l'autorité. 내가 가진 것이에요. Alors, je peux avoir une 권세는 puissance, 위임받은 것입니다. mais l'autorité est donnée par quelqu'un qui est en haut. 권세는 주어진 것이 위였어. Alors, c'est quelqu'un qui est plus haut que moi qui me donne ça. 만약에 베냉 대통령이 레미 보고 레미 오늘부로 교육부 장관 하면은 교육부 장관 되는 거예요. Par exemple, le président du Bénin dit à Rémi aujourd'hui, tu vas devenir ministre de l'Éducation. Oui, il va devenir le ministre. 영접하는 순간 자녀되는 축복이 아니고 권세를 Dès que vous 주는 acceptez Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 권능은 주님께 있고 우리는 주님의 이름으로 권세를 쓰는 Nous 것입니다. pouvons utiliser en fait cette autorité que le Seigneur nous a confiée. 그래서 우리가 올바른 복음을 알고 올바른 믿음이 들어가면은 현장 살리겠죠. Si nous avons l'évangile correct et nous prions correctement, nous allons sauver le terrain. 그래서 여러분들은 복음과 기도만 제대로 누리면 됩니다. Vous n'avez qu'à vous réjouir de l'évangile et la prière correctement, 전도는 하나님께서 하시는 C'est 주 Dieu 업무이기 때문에. qui ouvre les portes pour aller prêcher l'évangile. 그래서 믿는 것과 고백하는 거랑 달라요. Il faut voir la relation entre croire et confesser. 누가복음 18장 아십니까? Vous connaissez Luc 18. 예수님이 가부 비유를 드시면서 아, 마지막에 Jésus a donné la parabole de la veuve. 인자가 올 때 믿음을 보겠느냐. Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'on va voir la foi? 믿는 사람을 보겠냐 그렇게 말씀 안 했어요. Il n'a pas dit quelqu'un qui croit. 지금 보니까 열 몇 분 들어오신 걸 알고 Il y 있습니다. a une douzaine de personnes ici avec nous. 다 믿는 분들이잖아요. Vous croyez tous. 믿는 사람 안 오고 믿음을 보겠느냐. Et il n'a pas dit la personne qui a la foi, il a dit, je vais voir la foi. 출애굽한 이스라엘 백성은 싹 다 구원받은 Les enfants 사람들입니다. d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous sauvés. 문제 생기니까 믿음이 없어. Quand il y a eu des problèmes, ils n'avaient pas la foi. 믿는 사람인데 믿음이 없어. Mais ils étaient tous sauvés, mais ils n'avaient pas la foi. 믿을 때 역사가 Quand vous 일어납니다. croyez, vous allez voir les œuvres de Dieu. 하나님께서 베냉과 부룬디와 나라를 살린다 그 믿음 있는 사람은 쓰시겠죠. Si vous avez la foi que Dieu va sauver, aussi bénir le Bénin et Burundi, cette personne sera utilisée par Dieu. 오늘 진짜 믿음을 고백하는 축복이 많기를 Que vous allez 바랍니다. vraiment faire une vraie confession. 믿음이 이긴다 그랬어요. C'est la foi qui gagne. 나의 신앙 고백이 흑암을 무너뜨리는 Votre 것이다. confession de foi va vaincre les forces des ténèbres. 또한 기도하는 것과 명하는 것은 다른 차원입니다. Il y a la différence entre prier et commander. 기도도 크게 두 종류가 Il y a 있잖아요. deux sortes de prières. 강구하는 기도가 있고 Et là, donc, vous suppliez. 권세를 쓰는 기도가 Il y a 있습니다. la prière avec l'autorité. 우리 민족은 달라 많이 기도합니다. Les Coréens ont beaucoup prié, ils ont beaucoup prié. 시옵소서 Mais donnez-nous quelque chose. 언제마다 달라요. Alors, toujours supplier quelque chose. 우스갯소리를 하나님께서 다 안 줬냐 하면서 Mais Dieu a dit, mais je t'ai tout donné.
우리가 쓸 기도는 권세 기도입니다. Nous devons utiliser l'autorité de Dieu pour 우리 민족의 prier. 역사는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도 이름으로 이 시간 Que 결박받을지 toutes les forces ténèbres qui agissent sur mon pays soient liées au nom puissant de Jésus-Christ. 왕은 권세를 쓰는 겁니다. Le roi va utiliser son autorité. 만 왕의 왕 대신 그분이 우리 안에 계시는 것이 맞다면은 먼저 강한 자를 결박시키라. Si c'est vrai que le roi des rois est en nous, il va lier l'homme fort d'abord. 마태복음 12장 28절에 30절 아닙니까? Alors donc Matthieu 12, 38 à 40. 먼저 강한 자를 결박시켜야만 되는 것 Il faut d'abord 아니냐? lier l'homme fort. 그래야 성령께서 임하시는 것 아니냐? C'est comme ça que le Saint-Esprit va agir, 하나님 나라가 임하도록. que le royaume de Dieu vienne. 이게 굉장한 성경적 전도에 대한 비밀입니다. C'est le mystère de l'évangélisation biblique. 믿는 것이 있다라면은 실제로 이루어져야 되는 것이다. Si vous croyez, il faut voir l'œuvre. 분명히 되리라 그랬습니다. Il a dit, vous serez mes témoins. 여러분 현장에 되어지는 축복의 증인 되기를 Vous 바랍니다. serez témoins des choses qui s'accomplissent sur votre terrain. 우리 주일날 메시지가 언약의 흐름이거든요. Alors donc les messages dominicaux, c'est le courant de l'alliance. 우리는 감사하게도 언약의 흐름 속에 부름받은 사람입니다. Nous avons été appelés pour être dans ce courant de l'alliance. 흐름 속에 있지만 이런저런 문제 생기거든요. Vous êtes dans le courant, mais il y a beaucoup de problèmes qui se produisent. 여러분이 실제로 전도하면 내보세요. 많은 문제가 일어납니다. Mais si vous allez évangéliser, beaucoup de problèmes peuvent se produire. 거기에 속지 마라. Mais ne soyez pas trompés par les problèmes. 당연한 것으로 받아들이라. Il faut vraiment penser que c'est 여러분이 vraiment normal. 문제 보는 눈이 있어야 Il 돼요. faut avoir un regard correct pour voir les problèmes. 사건 보는 눈, Et le regard sur les problèmes. 사람 보는 눈이 있어야 Les 됩니다. événements et les gens. 우리 다락방 그런 말을 써요. Et on dit ça souvent dans le mouvement d'Arapang. 다락방이 뭐냐? Qu'est-ce que c'est le mouvement d'Arapang? 관점 훈련입니다. C'est la formation du regard. 보는 훈련. Voir des choses correctement. 주일 강단에 우리 유 목사님이 전도는 하는 것이 아니라 보는 것이다. Il a dit, Pasteur Dieu a dit dimanche, l'évangélisation, c'est de ne pas faire quelque chose, mais de voir quelque chose d'abord. 불신자가 어떻게 죽어가는지 그거 봐야 Il faut d'abord 되잖아. voir comment les non-croyants sont en train de mourir. 겉모습을 보면 잘 몰라. On voit pas, on peut pas savoir par l'apparence. 전도자는 그 사람의 숨겨진 면을 볼 수 있어야 됩니다. L'évangéliste doit voir le côté caché de la personne. 그 사람의 뒷면을 봐야 Il faut 돼요. voir en fait le dos de cette personne. 그걸 본 사람은 말하지 안 하고 그냥 기다려줘. Alors si vous avez vu ça, vous ne parlez pas, mais vous attendez. 그 능력이 있어야 Il faut 되거든요. avoir en fait cette autorité. 아, 어떻게 그 눈이 떠있습니까? Comment est-ce que vous avez cet œil spirituel? 말씀 속에 Dans la parole. 기도하는 가운데 Si vous priez en saisissant la parole, 사람을 자꾸 만나다 vous 보면 continuez à rencontrer des gens, vous allez pouvoir saisir cela. 그래서 여러분 현장 감각을 놓치지 않는 축복이 임하기를 Il ne faut 바랍니다. pas perdre la sensibilité sur le terrain. 우리나라의 탁구의 그 올림픽 금메달 딴 분이 있어요. Et il y a quelqu'un qui a une médaille d'or dans vraiment un table dans 이분도 dans 크리스찬이야. ping-pong. Il est chrétien. 현장한 선수라고. Et c'est une femme qui s'appelle Han Jianghua. 이분이 그 이제 현역 은퇴도 계속 이게 탁구를 하더라고요. Elle a arrêté, elle a pris sa retraite, mais elle a continué à jouer au ping-pong. 한 시간 동안 기부만 해. En fait, tennis de table, elle continue. 어찌 그리 매일 그리 하십니까? Comment est-ce qu'elle continue tous les jours? 감각을 놓치지 않. Pour ne pas perdre la sensibilité. 그렇습니다. C'est vrai. 현장 감각이 있어야 돼. Il faut avoir la sensibilité du terrain. 메시지만 또 아무것도 없다. 감각 놓치고. Vous avez seulement écouté le message et vous ne faites pas le terrain, vous allez perdre la sensibilité. 어느 권사님이 Une diaconesse. 목사님 오래간만에 구원의 길을 하니까 막 버벅버벅거린다면서. Alors donc, une diaconesse a dit, en fait, je vais sur le terrain pour la première fois depuis très longtemps et elle n'est pas vraiment à l'aise. 뭐 말이에요? Ça veut dire quoi? 현장을 많이 놓쳤단 말이에요. Parce qu'elle a perdu la sensibilité. 여러분 지금 그렇지 않다고 생각하고 Je ne 있어요. pense pas que vous soyez comme ça. 오늘 제목이 굉장히 중요하죠. Le titre est très important aujourd'hui. 전도는 L'évangélisation 사람을 찾고 consiste à trouver, 세우고 établir 파송하는 et 것이 commissionner 바른 전도다. des gens. C'est ça, l'évangélisation correcte. 자, 이걸 마음에 딱 담으시기를 Vous allez 바랍니다. garder ce message dans votre cœur. 먼저 여러분이 임마누엘 축복 회복하시고 Que vous puissiez restaurer la bénédiction d'Emmanuel. 그 이후에 전도도 하고 Et après, vous allez aller prêcher. 귀신을 내쫓는 권세도 Avoir le 주어진다. pouvoir à chasser les démons. 이 비밀을 가지시고 승리하시기를 예수님 이름으로 Que je 축원드립니다. bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez triompher avec ce mystère. 하나님께 감사합니다. Dieu merci. 전도에 대한 올바른 이해를 허락하신 주님. Seigneur, tu nous as permis de comprendre l'évangile correctement. 기중한 사명자에게 말씀 성취의 축복을 허락하여 Et que 주옵소서. sur le terrain d'évangélisation, qu'ils puissent voir l'accomplissement de la parole sur le terrain. 이분들 현장에 예비된 사람을 찾아지게 하시고 Qu'ils puissent trouver des personnes qui sont prédestinées par toi sur le terrain. 말씀으로 세워지게 하시고 Qu'ils puissent être établis par la parole.
재파송되어지는 제자 축복 누리도록 역사여 Qu'ils puissent vraiment 주옵소서. être commissionnés en tant que disciples. 이분들 현장 속에 흑암 권세 무너뜨리시고 Que toutes les forces des ténèbres soient liées sur leur terrain, 하나님 나라가 임하게 하시고 que ton royaume vienne, 이분들에게 먼저 응답의 증거를 qu'ils puissent 주옵소서. avoir des preuves, des réponses. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 J'ai 기도합니다. prié au nom du Seigneur Jésus-Christ en action de grâce. 아멘. Amen. 감사합니다. Merci. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui? Bonjour. Hein? Réagissez. Oui, bonjour. Est-ce que Martial venait avant? Oui, Martial, il était là. Il était là, oui. Oui, oui, il est là. Oui. ok. Tu veux faire le forum? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour le message. 네, 오늘 메시지 감사드립니다, 목사님. Il y a trois mots qui m'ont 세 가지인데요. vraiment impacté dans le message. Le premier mot, c'est l'évangélisation. 전도, Le deuxième mot, c'est le calendrier. Et 시간표, le troisième mot, c'est le terrain. 현장 세 가지를 잡았습니다. Donc, en résumé, je dois faire de l'évangélisation le motif absolu. 내가 완전히 내가 동기를 버릴 때 전도가 되어지기 시작하고 Donc, trouver et former et envoyer des disciples, ça, c'est le motif absolu de. 내가 가져야 될 진짜 절대 동기는 진짜 그 사람들을 내가 제대로 세워서 제자로 파송할 때까지 지속할 수 있는 거. 네. Donc, pour ça, il y a un calendrier que Dieu a établi, que Dieu a préparé en avance. Je dois me concentrer de façon vraiment profonde pour trouver et suivre ce calendrier et ne pas suivre vraiment mes propres sens, mes propres stratégies que je connais. 내 생각과 내 방법과 내 전략이 아니라 이제 이거는 저 시간표에 관한 건데 내가 깊은 기도 속에서 하나님의 시간표를 볼 수 있는 그 시간까지 기도할 수 있도록. 네. 아멘. 오케이. Donc, sur le terrain, il y a les disciples préparés et les disciples qui sont vraiment disposés. Je dois les trouver, travailler à ce que chaque disciple soit guéri. Et alors, ça va se mettre en place progressivement. 그래서 내가 이제 시간표 따라서 할 것은 현장에 이미 예비된 사람이기 때문에 그 사람을 찾고 세우고 진짜 치유할 수 있는 사람이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. Et en particulier pour le terrain de l'Afrique, le problème spirituel, la religion, tout ça, le sous-développement sont des occasions en or. Si nous vraiment nous arrivons à imprimer l'évangile, nous pouvons vraiment. 아프리카에 영적 문제가 많은데 그게 오히려 우리에게는 절호의 기회라고 생각한다고. 아멘. 오케이. Merci. Alors, Ici, pas. Arnaud? Merci Oui. merci beaucoup pour le message d'aujourd'hui qui a parlé de l'évangélisation, ce qui est le concept de l'évangile. Donc, le verset qui m'a marqué, c'est Philippiens 1, verset 6. 자기는 빌립보서 잡았다고. Je ne dois plus me décourager, mais je dois garder que 실망할 필요도 없고, 놀릴 필요도 없고. commencer avec moi, Dieu, il va aussi 하나님 achever 나한테 avec 네? Donc, avant d'aller prêcher, je dois avoir l'assurance que je suis dans le système Emmanuel. Dieu est avec moi. 내가 현장에 나가기 전에 이번에 꼭 먼저 노리는 사람이 있습니다. Et si je ne vais pas sur le terrain, je vais perdre la sensibilité. 내가 그리고 현장을 찾고 안 가면은 현장 감각을 잊어버리기 때문에 현장을 가야 되겠습니다. 감사합니다. 아멘. Merci Arnaud. Amen. Ici, pasteur. Oui. C'est quoi? Alors, C'est Christ? Oui. Oui, c'est Christ. Je dis merci au pasteur pour le cours d'aujourd'hui qui portait sur l'évangélisation consistant à trouver, établir et 오늘 제목이 commissionner les 은혜를 gens. 받았다고. 네. 오케이. Alors, ce qui m'a touché, c'est que Dieu ne compte pas sur tout le monde, Dieu compte sur une minorité de personnes pour sauver le monde. 그래서 예수님은 결국은 세상 살리기 위해서는
그 소수 제자에 집중했다는 걸 잡았고요. Et je dois avoir l'évangile correct, me réjouir de la prière. 그리고 내가 정확한 복음 가지고 기도를 누리는 사람이 돼야 되겠습니다. 아멘. La part qui m'a touché, c'est Marc 3, 14. Et ma décision, c'est que je 그래서 dois me 이제 concentrer. 마가복음 3장 14절 잡았고요. Ma décision, c'est que je dois me concentrer sur l'évangile correct, me réjouir de la prière, afin d'aller sur le terrain et parler de la gloire de Christ qui est sur ma vie. 그래서 내가 이제 말씀과 기도에 먼저 누리고 집중하면서 현장에 나가서는 하나님의 영광을 나타내는 그런 내가 현장에서 전도자가 되기를 원합니다. 아멘. 아멘. Ok. C'est bien, Chris. Tu as réussi à faire le forum aujourd'hui. Oui. 맨날 하려다 못했거든요. 그런데 오늘. Et qui d'autre? Qui peut faire le forum? Bon. 아, 여기 누구 있어 또? 아벨 est là? 자기가 맨날 하니까. 아벨은 듣고 싶다 그러는데. Qui va faire le forum encore? Joseph n'est pas là? Elie est là? Merci, pasteur, pour le message. Oui. Oui, Abel. Christ nous a appelés pour être avec nous, pour nous envoyer. Donc, avant d'évangéliser, nous devons comprendre la raison de l'évangélisation, avoir le bon motif. 우리가 왜 전도해야지 이유부터 제대로 깨닫는 게 중요하고. 네. Aujourd'hui, en Afrique, le faible niveau de développement constitue un temps favorable, une circonstance favorable pour que les gens viennent à Dieu. Et effectivement, les gens recherchent Dieu, mais malheureusement, on ne prêche pas l'évangile précis sur le terrain et Dieu nous appelle. 오케이. 아프리카 현장이 굉장히 지금 갈급하고 시간표가 굉장히 지금 굉장히 중요한 시간표라고 생각하는데 실제로 현장에서는 정확한 복음이 전달되고 있지 않은 게 현실이고. 네. Nous sommes appelés à nous enraciner en Christ afin d'avoir le bon regard. L'évangélisation, c'est avoir le bon regard, ouvrir les yeux sur les problèmes. Il n'y a pas que la pauvreté en Afrique. 눈을 똑바로 뜨는 것이다. 무엇을 보는 게 중요하다. 오케이. Il n'y a pas que la pauvreté, il y a beaucoup de problèmes spirituels et c'est l'autorité de Christ qui va réellement apporter la solution à tous ces 가난뿐만이 problèmes. 아니라 많은 영적 문제가 있는데 결국은 예수님의 주신 권세로만 그 문제는 해결될 수 있다고 생각한다. 네. Nous allons bâtir la... Amen. Oui. Oui. Ça va? Continue. Oui, je disais, nous allons bâtir la tour de Christ en nous par l'évangile et la prière afin d'aller sur le terrain, de trouver ceux que Dieu a déjà appelés sur le terrain, les établir et les envoyer à leur tour. Par le message que nous sommes en train de recevoir, nous sommes en train nous-mêmes d'être établis et nous irons sur le terrain pour faire le travail. 지금 현재 전도학 하면서 우리가 계속 이제 세워지고 있기 때문에 결국은 우리가 말씀과 기도를 드리고 있으면 현장에 하나님이 예비하신 그것을 볼 수 있는 눈 열어주실 걸로 믿습니다. 아멘. 아멘. 오케이. 네, 감사합니다. Merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. 인사하는 것이 Merci beaucoup. Au revoir. Attendez,